et ornamentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas, presertim eas, quae misericordiae Tui maximi indigent. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo,
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Intrui vratare Dei. Adem glorificatio tuta mea. Benedicame Deus et Luciano Causam, Virgente non sancta, ab benedico deloso erubime. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare mere pellistet quaertis in cielo, non filium unicus. Imite lucem tuam et veritatem tuam, ipsam et reduxerunt in montem sanctum tuum et tabernacula tuam. Et intruibot altare Dei, adem glorificatio tuta mea. Confitebat vincitera Deus, Deus meus, quaretis anima mea requare turbas me. Sperande eo coniamat confitibor illis altare fructus mei Deus meus. Gloria Patri, Filio et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Into vibratare Dei. Adem glorificatio tuta Aiutorium mea. nostrum in nomine Domini. Qui fecinem et terram. Officiare Deus potente Beate Maria, Sancta Virgine Beate Michael Candida Beate Novatisse, Sancta Vostris Peter et Paulo, Nibus et Saint Vobis Fata, Peccavi Nimis Corridatione Verbet Opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ilio precor Beata Mariam Semper Virgine Beate Michael Arcangelo Beate Baptistam, Sancta Apostles Peter et Paulo, omnes et Sancta Vos fratres et helper me in Deum nostrum. Misereatur omnipotens Deus et missis peccatis tuis perducat ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Peter et Paulo, omnes sanctus, omnibus sanctus et divitates, quia peccavi nimis causatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrem et Paulum, omnes sanctos et pater, orare pro mea Deum nostrum. Misereatur Virgine potente Deus, et missis peccatis vestis perdicat volat vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostris, from remissione peccatorum nostrum, privat nobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Deus conversus vivificabis nos, Et lex tua letabitur in te, observatus Domini misericordiam tuam, et salutare tu non nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad eveniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Miserere mihi Domine quonem conculcavit me homo, tota die bellans tribulavit me, conculcaverunt me nimici me tota die, quonem muti bellantes adversum me, miserere mihi Domine quonem conculcavit me homo, tota die bellans tribulavit me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus, sanctifica quesumus Domine nos iunia, et cunctarum nobis indulgentiam propitius nagire culparum, per Dominus Christus Filium tuum, fide convivet unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Ioanne Prophete. In diebus illis factum est verbum Domini ad Ioannam prophetam secundo dicens, surge et vade in Niniven civitate magnam, et predica in ea predicationem quam ego loquor a te. Et surrexit Ioannas et David in Niniven, uxa verbum Domini. Et Ninive erat civitas magna itinere triumvierum. Et cepit Ioannas intuire in civitatem itinere Dei Ilnius, et clamavit et dixit, ad quadraginta dies et Ninive subvertetur. Et cediderunt viri Ninivite in Deum. Et predicaverunt Iunium, et vestitis sunt sacis a maiore usque ad minorem. Et pervenit verbum ad regem Ninive, et surrexit de solio suo, et iecit vestimentum suum asse, et indutus et sacco, et sedit in cinere. Et clamavit et dixit in Ninive exore regis, et principum eos dicens, homines, et jumenta, et boves, et pecora non gustent quidquam, nec pascantur, et aquam non bibant. Et operiantur sacis homines, et jumenta, et clamenta Dominum in fortitudine, et convertatur via sua mala, et ab iniquitate, que est in manibus eorum. Quiscit si convertatur et inosca Deus, et libertate da furore ire sue, et non peribimus. Et vidi Deus opera eorum,
qua conversissum de via sua mala, et misetes est populo suo Dominus Deus noster. Deo gratias. Deus exaudi adorationem meam, oribus specipe verbalis mei, Deus in nomine tuo salva me, facet in virtute tua libera me. Domine, non secundum peccata nostra, que fecimus nos, neque secundum iniquitates nostras setibas nobis. Domine, ne meminis iniquitatum nostrarum antiquarum, cito anticipe nos misericordiae Tue, et quia pauperes factis sumus nimis. Adiuva nos Deus salutaris noster, et propter gloriam nominis Tui, Domine, libera nos, et propitius est peccatis nostris, propter nomen Tuum. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii, secundum Ioannem, gloria tibi Domine. in tempore miserunt principes et Pharisei ministros, ut apprehenderent Iesum. Dixit ergo eis Iesus, aduc modicum tempus vobiscum sum, et vada triumphi me misit. Spiritis me et venietis, et ubi ego sum vos non potessis venire. Dixerunt ergo Judei simet ipsos, quo hic iturus est quia non inveniemus eum. Nunc vit in dispersionem gentium iturus est, et doctorus gentes, quis est hic sermo, quem dixit, Spiritis me et non invenietis, et ubi sum ego vos non potessis venire. In novissimo autem die magno festivitatis stabat Iesus clamaba dicens, si quis sitis veniat ad me et bibat. Qui credit in me, sicut dicit Scriptura, flumina de venteius fluent aquae vivae. Hoc autem dixit Spiritu, quem accepturi erant credentes in eum. Deus tibi Christe. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus Domine, convertere et eripe anima meam, salva me facto per misericordiam Tuam.
Frate et frasulicus misericors. Supplia Dominus sacrificium manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sui sanctae. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sessum corda. habemus ad Dominum, Gratiamus Domino Deo nostro. dignum et justum est. Virgin et justum est secum et salutare, nos tibi semper eruci gratias agere, Domine sancte Patri potens eterne Deus, qui salute humani generis in digno crucis constituisti, ut onde morsa liebatur, inde vita resurgeret, et qui in digno vincebat, in digno quoque vinceretur, per Christum Domum nostrum. Per quae majestatem tuam laudanta, angeli adorant dominationes, tiem potestates, Celi ciumque virtuts et grata Seraphim, soci in glatione concelebrans. Concluibus et nostras voces, ut admitte ubi ad deprecamu, ne supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus et Sabaoth, Deus in cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui vite Domine Domini, Hosanna in excelsis.
nobiscum peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis rotaribus monite divina institutione formate de dicere, Pater noster qui in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis vita nostra, sicut et nos imitimus evitaribus noctes, et de nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Equitoris peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Equitoris peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Equitoris peccata mundi, Dona Dona nobis nobis pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus.
Dominus virtutum ipsa secus gloria. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sacramenti tuvi quesumus Domine participatio salutaris et purificationem nobis tribuat et mederam. Per Dominus Christus Filium tuum, que te convivet in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Humiliate capita res a Deo. Et acquesimus Domine populo tuo salutem mentis et corporis, ut bonis operibus inerendo tua semper meriatur protectione defendi, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te convivit aeternitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, et Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum et verbum et Diem et Deo et verbum hoc in principio apud Diem omnia ipsum facta sunt et ipso facta est nihil factum est. In ipso vita erat vita erat in somnium et lux in tenebris lucet et tenebrae non comprehendiamus. Cuvit homo mistis ad Deo, cui nomina Johannes, hic vent testimonum et testimone peribile de lumine et omnes cedit velum. Non erat ille luxere testimone peribile de lumine. Erat lux velaque illumatum honem et ventem necundum. Il mundo erat secundus ipsum factus servus eum coniovit. In propria venit et sui non exciperunt. Quod fodat me exciperunt Diem et Deus parasate filo Dei fieri. Is ficerat nomine eius, con ex sanguinibus, senec voluntate carnis, senec monstate viri, sed ex Deo natis sunt. Et verbum claro factum, et habitate nobis et dignitor meum congenitia Patrem, gratia et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulce et spes nostra salve. A te clamamus exules Filii Evi, A te suspiramus, gemente et flente, in ac lacrimarum vale. ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis, posucis illam ostende. O clemens, o piatus, Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei genitrix. o dignificiamur promissionibus Christi. Oremus Dei fusum nostrum et virtus proclam et declamantem propitia service et intercedente gloriosum Maccata Virgine Dei Genetrix Maria, cum beato Iosef, Ios Pomps, et beato Apostolis tui Spiritu et Portoribus Sanctis,
quas pro conversione peccatorum, pro libertate exaltatione sancte Mater Ecclesiae Pestis effundimus, misericors et benedictus exaudi per omnibus Domini nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defendos in pregio, contra nequitiam et insidias diabolis et presidium, impere tili Deus, subice deprecamur, tuque preces micis celestis, saturam ausque spiritus malinos, quel perissorium animam propagantur in mundo, divina virtudem inferum detrude. Amen. Gloriosa Catissimum, Miserere nobis. gloriosa Catissimum, Miserere nobis. gloriosa Catissimum, Miserere nobis. zelfs niet gezien. Nee. Straks is er waterloos. Is maar niets. Zie je dat? Nou, nu is het toch zo. Dat is een plek water. Het is gewoon gemorst. Vijf of zeven. Ja, je kunt zeker ook gezien. Dat was toch in het vuur. Dat is met dat is een donker plekje. Zie je dat niet? Als het nog beter van zou die ziel in die donker plek. Ja, dat is omdat je de rest zo kijkt naar andere licht. Nu is het ook zo. Dat is hier van de vals ook van het licht, denk ik. Ja. In ieder geval. Rustig hier. Ja.